औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एशिया में बहुत से ममालिक तरक्की पजीर मुल्कों की लिस्ट में आते हैं। इन ममालिक में गुर्बत और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से इन तरक्की पजीर ममालिक से हज़ारों लाखों लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोप और तरक्की याफ्ता ममालिक में जाने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से हज़ारों लोग अपनी जानों से भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही पाकिस्तानी के बारे में जानेंगे कि किस तरह वो गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ जापान पहुंचा। वहां उसने किन मुश्किलात का डटकर मुकाबला किया, कितनी मेहनत की कि आज वो जापान का एक्सपोर्ट मिनिस्टर है, और इसके अलावा जापान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक भी है। जानेंगे कि किस तरह एक लड़का पाकिस्तान के छोटे से गांव से उठकर पूरे जापान पर छा गया। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चले शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, राना आबिद हुसैन जापान में अपने बेहद शाहाना तर्ज जिंदगी की वजह से आज एक आइकॉन बन चुका है, जिसे अपनी महंगी तरीन गाड़ियों, अनोखे फैशन और सबसे हटकर लाइफस्टाइल की वजह से हर कोई जानता है। पर उसकी जिंदगी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। राना आबिद हुसैन पाकिस्तान के चक नंबर 223 आसा सिंह वाला, पुराना नाम लाइलपुर और मौजूदा फैसलाबाद में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से है। हैरानगी की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 8 क्लासें पढ़ी हैं। प्राइमरी तक लिटिल एंजल स्कूल और उससे आगे 8वीं तक MC हाई स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद तालीम को खैर बात कह दिया और किस्मत आजमाई के लिए बाहर मुल्क जाने का सोचा। राना आबिद का कहना है कि कारोबार अपनी महारत से होता है, तालीम से नहीं। तालीम से कोई भी इंसान खाना नहीं खा सकता, प्रैक्टिकल करने से ही खाना मिलता है। सबसे पहले गैर कानूनी तरीके से वो हांगकांग गए। वहाँ किस्मत ने साथ न दिया तो जनूबी कोरिया चले गए। यहाँ भी कुछ न बन पाया तो शिपिंग के जरिए बहुत मुश्किलात के बाद जापान आ गए। जापान आकर उन्होंने बहुत मेहनत की, अखबार बेचे, फैक्ट्रियों में काम किया, होटलों में बर्तन धोए, पेट्रोल पंप्स पर भी काम किया। कई दिन भूखे रहकर गुजारे। रात को आकर एक पार्क में सो जाते और दिन को काम पर जाते। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करने के आदी राना आबिद हुसैन जापानियों के तौर तरीकों और रस्म रिवाज को अच्छी तरह समझ गए। कई सालों की मेहनत से राना आबिद ने इतना पैसा भी जमा कर लिया था कि वो कोई छोटा सा कारोबार कर ले। इसने देखा कि जापान में नई और पुरानी गाड़ियों की बहुत डिमांड है। जापान न सिर्फ नई गाड़ियां और ट्रक बनाता है, बल्कि ये इनको दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट भी करता है। लिहाजा राना आबिद हुसैन ने इसी कारोबार में अपना वक्त और पैसा लगाना शुरू किया और कुछ ही सालों में उसका बिजनेस इतना बढ़ा कि वो न सिर्फ दुनिया भर से ट्रक्स और गाड़ियां मंगवाकर जापान में सेल करने लगा, बल्कि उसकी एक कंपनी जापान में बनाई गई नई और सेकंड हैंड गाड़ियां और ट्रक्स दूसरे ममालिक को सेल करने लगी। और आज ये वक्त आ चुका है कि जापान से एक्सपोर्ट होने वाले हीनो कंपनी के 95% ट्रक्स राना आबिद हुसैन एक्सपोर्ट करता है, और उसकी सिर्फ ट्रक्स इंडस्ट्री की पिछले साल की कमाई 3 अरब रुपए से भी ज्यादा है। राना आबिद हुसैन जब जापान आए थे तो उनकी दोस्ती एक जापानी लड़की एवा साकी से हुई। गुर्बत के दिनों में जब वो बीमार हुए तो उनके पास इलाज तो दूर खाने के भी पैसे नहीं थे। लिहाजा उन दिनों एवा साकी ने इनकी काफ़ी देखभाल और मदद की, और बाद में ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और इन दोनों ने शादी कर ली। राना आबिद हुसैन की 2 बेटियां भी हैं। जापान के शहर नगोया में राना आबिद हुसैन अपने जिस घर में रहते हैं, वहाँ की अलमारियाँ उनके ब्रांडेड कपड़ों, जूतों, घड़ियों, गिलासेस और इसी तरह की बहुत सी चीज़ों से भरी पड़ी है। राना आबिद हुसैन के महंगे तरीन कपड़ों का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि वो फ्रांस के एक मशहूर ब्रांड लुई विटॉन से अपने रोज़मर्रा के कपड़े और दूसरे मलबूसात खरीदते हैं, तो सिर्फ उसी एक ब्रांड से की गई खरीदारी का सालाना बिल 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक का होता है। पिछले साल अपने इस खास कस्टमर राना आबिद हुसैन को लुई विटॉन कंपनी ने एक कस्टम मेड स्पेशल सूट तोहफे के तौर पर दिया, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए है।
وہ اپنی روزمرہ کی روٹین میں جو گھڑیاں استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک گھڑی کی قیمت 35 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ رانا عابد حسین کے گھر میں سبھی مشہور ترین برانڈز جیسا کہ فراری، لیکسس اور لیمبورگینی کی گاڑیاں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک فراری اسپائڈر نامی گاڑی کی قیمت 6 کروڑ روپے ہے۔ رانا عابد نے اپنی سبھی گاڑیوں پر 555 نمبرز پلیٹس لگوا رکھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا عابد حسین پاکستانی اسکواش لیجنڈ پلیئر جہانگیر خان کے بہت بڑے فین ہیں اور ان کو اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں۔ جہانگیر خان نے مسلسل 555 میچز جیت کر عالمی ریکارڈ بنایا اور اسی ریکارڈ کی وجہ سے عابد حسین نے اپنی گاڑیوں کا نمبر بھی 555 رکھا ہوا ہے۔ عابد حسین کو لیکسس کمپنی کی گاڑیاں اتنی پسند ہیں کہ انہوں نے ایک سال میں اس کمپنی کی 10 گاڑیاں خریدی اور ان میں سے ایک 5000 سی سی گاڑی کی قیمت 5 کروڑ ہے۔ یہ گاڑیاں جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں جو گوگل کے میپنگ سسٹم کے ذریعے خود بخود چلنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستانی جہاں بھی ہو اس کا دل صرف پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اور یہی بات رانا عابد حسین کے ساتھ بھی ہے۔ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہیں۔ وہ جاپان میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کا ایک حصہ ہیں۔ وہ اپنے کلچر اور لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کینسر ہاسپٹلز اور فٹ پاتھ پر سونے والے بے گھر لوگوں کے لیے نہ صرف کروڑوں روپے چیریٹی کرتے ہیں بلکہ جاپان کے لوگوں کے ساتھ مل کر فنڈز بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ مسلمان ہیرو ٹیپو سلطان سے بھی بہت متاثر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سلطان نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اچھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ بھی تو میرے بڑے فیورٹ، ٹیپو سلطان بھی میرے بڑے فیورٹ ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں شیر جیسی زندگی گزارتا ہوں۔ انہوں نے اپنی ایک گاڑی پر شیر کی بہت بڑی تصویر بھی بنوا رکھی ہے۔ عابد حسین نے 14 اگست 2018 کو جاپان کے شہر نگویا میں ایک بہت بڑا پروگرام آرگنائز کیا جس میں پاکستان کرکٹ کے لیجنڈ پلیئر شاہد افریدی، یونس خان، وسیم اکرم اور جہانگیر خان کو مدعو کیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر ان پلیئرز کی خدمات کو سراہا۔ عابد حسین کی مہارت اور صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے جاپان کی گورنمنٹ نے ان کو ایکسپورٹ ڈائریکٹر کا عہدہ بھی دے رکھا ہے اور وہ واحد پاکستانی ہے جو کسی دوسرے ملک میں ایکسپورٹ ڈائریکٹر بنے۔ اس کام کے لیے ان کو ماہانہ تنخواہ $50,000 تقریباً 65 لاکھ روپے ملتی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آج وہ جو بھی ہیں اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں۔ وہ اپنے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو ہر وقت عاجزی سے رہنا اور کام کرنا سکھایا اور یہی وجہ ہے کہ رانا عابد حسین پاکستان اور جاپان میں ہر دل عزیز شخصیت بن گئے ہیں۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو پاک آرمی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔